হ্যাঁ আমরা কি এই ট্রেনটা করেই কি যাব? না না এই ট্রেনটাই আমি বলেছিলাম না এটা করে যাব না, তাই না? আমরা ওপরে যাব। চা না কি করিস? ব্যাক 7 সরে যা ট্রেন আসছে কিন্তু। ব্যাক 7 ঢোকাচ্ছে। পূর্বা ব্যাক 7 ঢোকাচ্ছে না? ব্যাক 7 ইঞ্জিনের নাম ব্যাক 7। ইঞ্জিনের নাম হচ্ছে ব্যাক 7। ওর নাম ব্যাব 7। ইঞ্জিনে এটা খুব তাড়াতাড়ি করে স্পিড নাই কিন্তু দুর্দান্ত এক্সাইটেড। এই যে আমার হর্ন মারবে, কান বন্ধ কর। যাও যাও চলো চলো। দাঁড়াও ওখানে দাঁড়াও। ট্রেনের উপর দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেনের উপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। वीडियो बन रहा है ना। কতক্ষণ থামবে এটা? এটা মানে 5 মিনিট। ট্রেনের উপর দাঁড়িয়ে আছি। 5 মিনিট দাঁড়াও। এটা ভালো লাগছে, এই পোকা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। এদিকে। আরে ট্রেনটা তোলো। ট্রেনটাই তো উঠছে। পুরো ট্রেনটা তুলেছ? পূর্বাটা অনেক বড়। তার জন্য দাঁড়িয়েছিল। ও এই যে তুলছি তো। इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव करके कहीं और जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजन से एनएफएसए लाभार्थियों के लिए बनी है एकमात्र রেশন কার্ডের দ্বারা দেশের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো রেশন দোকান থেকে এই সুবিধার জন্য লাভ নিতে পারে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 14445। कोच दिएছে एलएचबी कोच। दुनिया के बहुत से सब देशों एलएचबी में कोच। कोरोना वायरस फैल रहा है। इससे बेवजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वायरस से बचाव ही एकमात्र इलाज है। इसलिए सतर्कता बरतें और इन बातों का ध्यान रखें। ये अवश्य करें। खांसी और छींकने के दौरान अपनी नाक, कपड़े अथवा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करें। अनावश्यक H1N1 की जांचें न करवाएं। ये बातें खुद ध्यान रखें व औरों को बताएं। सबको कोरोना वायरस से सुरक्षित बनाएं। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। আমরা না ইসে গেলাম, ওই আগ্রা গেলাম, ওখান থেকে না ইসে